नमस्कार बंधुरा नवरत्न चैनेले आपनादेर स्वागत। आज आमी एसेछि पनीर षाटे रेसिपि निये। सबार प्रथमे आमरा एकटा बोल निये नेब, ताते 2 टेबिल चामच कर्नफ्लावर, 1 टेबिल चामच मयदा, तार संगे आदा ओ रसुनेर कुचि, जिरेर गुड़ो, धनेर गुड़ो, हलुद गुड़ो, काश्मीरी लंकार गुड़ो दिए देब। तारपर देब ताते गोलमरिचेर गुड़ो। एरपरेते सामान्य टक दई देब, नुन देब स्वाद मतो दिए प्रथमे भालो करे शुकनो मशलागुलोके मिशिए नेब। तारपर जल दिए एकटा बैटार तैरी करे नेब। एई बैटारेर मধ্যে एकटू चाट मशला दिए देब। तारपर चाट मशलाटाकेও ভালো করে মিশিয়ে নেব। আমি আগে থেকে পেঁয়াজ, ক্যাপসিকাম এবং টমেটোকে কিউব করে কেটে রেখেছিলাম। এই ব্যাটারের মধ্যে সেগুলোকে মিশিয়ে দিলাম। এরপর বড় করে পনির আমি কেটে রেখেছিলাম, সেই পনিরটাকে এর সঙ্গে মিশিয়ে দেব। তারপর সমস্ত মশলাটাকে পনিরের সঙ্গে খুব ভালো করে মিশিয়ে নেব। কিছুক্ষণ এভাবে রেখে দেব। এরপর আমি ব্যাম্বু স্টিকের মধ্যে পেঁয়াজ, ক্যাপসিকাম, পনির, টমেটোকে এভাবে গেঁথে নিয়ে একটা চাটুতে তেল দিয়ে সেগুলোকে ভালো করে ভেজে নেব। তারপর আবার একটা চাটুতে একটু তেল গরম করে তাতে आदा रसुन और काँचा लंकार कुचि दिए एकटू भालो करे नाड़ाचाड़ा करे नेब। तारपर देब गोलमरिचेर गुड़ो, चिली सस, टमेटो सस, सया सस और सामान्य ভিনিগার दिए एकटू नाड़ाचाड़ा करे एकटा सस बानिये नेब। एरपर आगे थेके आमी जे पनिरगुलो भेजे रेखेछिलाम এই সসটা তার উপর থেকে ছড়িয়ে দেব। তবেই তৈরি হয়ে যাবে আমাদের পনির ষাটে। রেসিপিটা ভালো লাগলে একটা লাইক করে দেবেন। নমস্কার।